Ok, Mario, assalamu alaikum. Peut-être Alba Aldulha long, Dul Fanamalong, Trantura Silla, min be Facebook ma yoroto ni ma, ni min be YouTube ma, min pas la page la Sarakan, le fameux série. Une série mina ko fala ba fala ko Yusuf, Sayyidina Yusuf alayhi salam. ala histoire min be fokan danka kanto YouTube ni Facebook la min be bala sanata ala auteur le denti ni le droit d'auteur ba kan al se voix min me ala voix le mu batro sila tabian gale mu alhamdulillah rabbil alamin. Donc bi maintenant min randon c'est pas l'appel na explication ni hein. Donc juste c'est un nom emblématique. Donc bi natale bi rana amanininka Youssoufa la histoire la film ma parce que Youssoufa histoire le mobile pas kalama et dunia nation civilisation fin ni xalon ne dunia kon ni mbira Youssoufa la ko histoire yes différent bentam ko Youssoufa la ko histoire ko c'est une histoire très passionnante. Donc histoire le mo ni xala sa adam parce que dika kalama ba to si la du fana adje wole c'est-à-dire pour nous faire vivre de ce moment, de partager cette émotion et de suspense. Donc, bi, est-ce que Karantura, Danimbe, comment s'emballe si un dingue je suis pas film quoi, il doit adapter mon initiative est rare comme ça. Yo, ben bari do kontona de kana so dali fana kontona ko mo ko ka fana don Facebook la nyamina ya dali jabi donc fana mu Facebook la animateur do lati dino fa kenya ma donc bi e kala ko abata simma bata maynin ka donc ka wa be parce que kun fo be mo ko siaman la donc isma koyi ko mo film la mo ko ngalo nyamina ka film be tamano ko la inshallah saka tungal to donc na tamiran na ke balu be ki filmu ngadi yen ngol sa to sifa yen ken bari ni da tu ko ngatanta fana filmu e tourna jamin ne hakuma la kan ina e fama hisi ke hala sa ila kama to o mu di ma bale ko na ta do to mundi hande biye min donc la question ok merci beaucoup Karantura. Donc comme ça yana fona mina donc alhamdulillah rabbil alamin hal mi fa sa ça donc histoire de nous franchement avec biar mogol parce que ni ta partie la page matmodu ça de le mogol si on va dire la page ça là moi c'est mon baba là et là ça de fona si tu te fona modèle normalement numériquement mbalo ndi franchement il est baro minto abina le sembo sur les gars donc hadi ise mon fo il a sakar la lui ani min fana mbal lay tekan et puis c'est mon fo le voilà mission no fo le yamba tuma do la question bena si le jemale na de siaman sen kidi ko film se ko da min ka man di donc mission no fo le jamaye nte jadi ase ko da min na man di bari jamano en be halu na ko sabat jamanin te donc film o ke ko ha hadi minutes se ko ita kan ba kalmar parce que fana mu a dole ci donc mun ta kun din abulata yako seri duwolu de 10 minutes ni iti man do préparer hala mare ta ma do sina abulata ni inteno la ci donc ma ta courage mal dal len do li sa fo le kise wuli 6h ma subatu mo fi mun do na sa ni lu do na to manke e bata mbati dal minna mo donc wala na ta ke sabo din ko e khadina 10 minutes na tuin dala dulu jannin na 20 minutes lagi sini man fa anan fa nan sai mi boye jahangaya ha tuma la bo jama tema parce que bi na miral to har ni dinga min be bulla jam ni tikiti tala layya e secondul may nin kale isa nya swaye adana la youtube fa na jambi na ko san yirga le be keri abeno khala sa to moto ma shege ka ke tabile film la fana muni haje ngan sita tran te film wa sham wa sino min fenga bara de ki xamnu fa dam tula fi salamu ni khi bajama imila kula jinnakum imila kula subhakum imila kula inakum imila kula bingikum imila kula nandum isila kula arelakum parce que isufa la khiso be khala sakale ba be kitabu kollale kunte afadi ngul mamilla ko sibo min keta ko me mari ko dum boten ni
ko be kelele ha gero moli mbeke ko le meke o be tambirin ko la amanna to ke be na ko to la jabu ya ni toro mu me beka bara ala to ko ka be kala fentele sinin o mon bayi donc o be ha ke ba ka wandi tambi abele mo gol bulla bara en même temps ha instrumentaliser fendole ten parce que si aman sa ko na sa ko ni rafli mu na sa fa tawhid lo man masaki parce que gero min ka se bo keta isifama han jana na si biya min mabite wo mo ata dolati donc ni tiga halasaka ase do bombandile donc jahango lu se min foye e ha ko dina partager la parce que amelo assistant bi tana ten handulu haja ba hanten e ki avana mo holbi abonné na page ma no kutul bena lu wolunti ka commenter ba nim fana mo golf ma sen kili le sai en privé kan remercier am ko wasia mini bato mo abdullah sia mo sia apprécier jamina donc o mo alhamdulillah balati mo ko may na wuli ko itela ka kulo ma sia jama be mo golbe kerine mini sen traduit khasiya ante famati keme bari ni alhamdulillah ni mo ko min yellu minna wala se wala donc tension to Kenya wo sona kala parce que dolbe je sino la kala bari ni tension to kata dindam da kafi juin lu wolu hande be min to alu mantam video man la donc fana mutan kutalati wataje e londo ba do fo hamro e hagge mo le timin be du ko to fana parce que kusiama e mena fara ko hata juin na blay bi ma kuma ke min senten no to bari to ka lon ko jama ba darin na kula ne donc fo nga wulile ha jama fana satisfait donc nsono wala jama na ko telefon an ila ni ta ta voilà ok donc habi mbari min ben sakala mais janga bugo mu me bela jango be jaw jang hadamta Sénégal Mali Gambie Côte d'Ivoire Guinée Bissau angana bulan na Guinée la Guinée janga sate bilulu aniko kakande ataka futa tubama anga taka bla me khurela jango be jaw jang alla bara la jelorinte alla danim be question faut la poser la follow parce que juste kalbata tamme mo le fona mo alhamdulillah rabbil alamin ben ala na la biographie male ntendi ne ben ala ko la ben ala charger la ma mais alum bataje yimbele be kilini ha contribuer parce que iko fa jana fa nyamina ga ya la promotion ke janga ya la promotion au modèle idole mu atibi belumi donc 43 bisile isma fini mo mbe bataje abi diare mo hol bato e ki fa jana fa nyamina mo hol ba fi alayki ibata musa ko lu nasifa toro min bije anin kumin fa nambe keri e tutu bari question sabat ñoko sileni sinon est-ce que Youssoupha Filimuni ni di aji tari ñaminna ni atata sembo soto est-ce que hadi iseno continuer la jangol ye mantugu kukuta me ka film ko dingirama kanko assez français kan fo assez espagnol kan fo ni ñet traduit la hadi est-ce que iseno fo la jangol ye ki sone konteli mamantugu tradition boulot ma fangala yo o bata ben film ko ta tourner ko ça dépend engouement nyimbe engouement min dila mo parce que bibi inse dolu tajele cliente ba yiti wala nta kay na wulile banga kan be la sakale ngala sakale fa de ni ga Youssoupha ni dum ta Youssoupha ko la youtube la akan ha doko Youssoupha de trading kamita nka wa mfana ngan shuma ngato har man ta do parce que a poussé à m'embêter mais il faut n'aller isuma maken haja hanga kama fana tara programme ko la donc ni ja ngolo hoje hari munta man ta ben e ko dunta mais fana kan na ka fanga dingala muinti fanga do ko la muinti fana ngai poussé donc aussi fala sono iti fana ko ko te biala hari iti be sin ko la nam gol bata darina e batan classe jam fana ka wuli jigo ma fa donc wolol kembe ji ko jama kay tan ko na ko be minto hara manni hangona mais ko kule kama ga diari e te c'est performance kala wolto ba damutula il soit dans de 3 minutes dolbe de 5 minutes mais chaque fois mo 5 minutes à ko donc mo na ta kata wolto ha ke han 10 minutes donc 10 minutes o ay ko yele wolle tema tan so to Kenya donc wala kembe na la kila ima damuto ni santema ni ha ala crossi
différence de nous bité mo ko tambla améliorer la dum jamala a suivi dans Kenya ma ni le plus na Kenya donc wala kembe ok donc ko habi batra silla dana fona minna batra silla 84 inte kala dala sabunna nin clavier le mu janga kan to ka sa fe janga kan to ba habi fonga nyoko rappeler in fana nambari ngalu batra silla de projet minto projet ni ma balem projet kende balem alo nga soutenir be wala ga soutenir parce que alum bataje na janga kan be menaceri inte alhamdulillah rabbil alamin mbe consciemment ne suivi kan réseaux sociaux là ani mondialement Nations Unies la boulot janga kan bi humanité ni ngala saka mo kon dinya be kan min fola mo hol be kan min fola nyokon tema kan tata fo kan wuli worula kan mo hobe kan min fola bari kan tan wala be di wala be reconnaître mondialement kan tan ay fanan kono kan lulu dunia e khafo dunia de je sama ko min bi jabi kan wuli woru ni 7000 langues ni Nations Unies ko jani 2050 kam moitié bébé fidèle donc to mbari ngol jahanga kan bo nyam la kan ba nyam donc kan min be menacer be fidèle donc bi réseaux sociaux du matin Kenya moyenti hakuni ha mémoriser donc habi tu me donnes peut-être dernière question alors kana mo holum ta ko ni voilà mais min poser la batra silla batra donc est-ce que mantoro li do beli ma iseno mo hol kilina min to ko de maro buloma mirankuto ou bien kudo to ten ou bien est-ce que projet ni et bien n'arrive pas faire la boune est-ce que ambition famille ambition beli la projet parce que déjà base fait l'entité base fait compétence vite on t'a dit il y a service vite il y a des services là il y a non c'est ça produit ou service et on t'a dit il y a mon famille dans mon rôle il fait le londo il fait le londo fait l'entité c'est là 40 ans surtout Youssoufa c'est que bara wi kole alquran fasar la balem iko imam shu ki ben nyami ko ni xama ni nka min ko alquran mo me kono ka nyala tombo ka ka sorota ako soro fula ka boleta ako suratu Yusufa ani suratu ikhlas ako soro fuloni ako himbata wasa alquran mo tabariko kate ko soro sama ko wala asri suratu Yusufa ani suratu ikhlas ko soro sama donc habi Yusufa batan nani ta so da ngalo donc bi dernière question mo minti kantura aha ambition sila donc ni mbele djeba il a ambition mo minti dans la future ni ben la ni akala sima yake ni koto parce que ko le mo abidi ntamna mo da fanyandi foni ago foni min keta mo tinene da ko bari mo on kenya be mo na fa donc comme fana mon projet animal donc on a souvent jamais essayé alors que kana mo kolum ta voilà habila ni karo batabe projet me ban mais et qui devant avoir nyamina donc siaman khamira fana ko sidio le be mo bulla isenke da men sidio tembulla isenke numériquement téléphone drop ani tigi la duro ko to Kenya bel fo be je chatra ni ka 5 minutes no konke 1 minute wala khani to donc il faut être bien supprimé et manga sagam donc au projet le Cambridge moins nous de la manquer parce que jamano kono har moyen ko dalbe de mais ka bien film ko ma akolo ka siami be manquer parce que nalo be mo ko kenna continuer le fo kana ate sous forme de studio mo ko seno ko lu to be na jaminna e mo nyaaka a manquer ko fo ba ko na ko mo kinyama nimba kala ameke bruito donc nin dimbati golo mutati fo dingalo hila folo fo mo ko bira calmer e benala min kele hake donc mena hatra sidio biti bulla e je dina jele ko la be min kele hake tranquillité ko donc projet le be kerine won kembe la mon kerine matériellement il y a des choses qui manquent ko be man kerine mais mo ko ba ki affaire kele tan ko ngafian ba to ko mo ko le dar la ko min fo yi la kusi amambula bante ninko dam tani ni mo sama na fam ka tengam ni ko ka ate a monter man ni hala c'est ça prend du temps donc amène appel son mieux pour
donc wol kem batole matériel kembele man kini mo ben be ki kan jama la kanon la nin kan la kanon parce que faut kan e ka kudo ke ko sa te fana sene mira mi malu ko darman sa fana ken kan kele donc fana mu objectif lo la jino ko ya donc wol kembe okay donc mbari ngalu ben nabi interview dal na janne alhamdulillah batra sillale mujabia alhamdulillah na usajuban na karamaba نتلبى كان عندنا الحاج مختار شيخ ركن الدين ما هي السنة كلا لا ندينه تنكم بعدولمو نفتفينا ودينا لمو الحاج مختار سلاتي كلا لا سنة سلولا نرنتي يلا دولمو ودينا لمو كرنتورا سلاتي كرنتورا سلا donc alhamdulillah rabbil alamin saneta parijang comme etuno parce que biya bata fait historique damta m'a présenté donc mba fala mbadi ngolien krantura ben ali masrala par habi rafale ko nous vous aimons tous alors on continue al khala sal khala like al khala partager et on est ensemble voilà ko yada li gana ñu fo atakano la mo blade la donc al seno minna atra joti ni vidéo ke ngadi minne ha partager ha commenter ha like a baisser do le di vidéo ke la ma courage to alors ko continuer donc minute be 5 kili mbatal be remercier donc al ken halon ke ko yadali jana min fo al be hadi nyen be nyim be to jamal la kula donc wala mo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaykum ciao ciao